Putujući od zimskog mira preko prolećne žurbe i letnje vreve, evo ušuška smo se u jesenju gozbu koja se jasno vidi u svakom ćošku seoske idile. Upravo danas, deco, 22. septembra, kada dan i noć podjednako traju, jesen se ušetala kroz kapiju čarovnog sela obasuta crvenim jabukama, sočnim grožđem i mirisnim dunjama. Kako se dani budu skraćivali, a noći postajale sve duže, sladit ćemo se ovim sočnim plodovima, neke ćemo, deco, pretvoriti u zimnicu, a miris dunje potrajaće do pozne jeseni, možda čak i do 22. decembra, kada će jesen svoje mesto ustupiti hladnoj zimi. Poslednji dan jeseni, a prvi dan zime poznat je kao zimska kratkodnevica, kada je dan najkraći, a noć najduža. Ljudi na selu su se uvek radovali ovoj pojavi, jer od tog dana svaki sledeći je bivao duži, što je uslovljavalo produžetak dnevnih aktivnosti i smanjenu potrošnju, deco, gasa, koji se koristio samo za osvetljenje prostora. Učiteljice, kažete da se nekada gas koristio za osvetljenje. Kako to da gas svetli? Nevena, kako ne znaš da su ljudi pre koristili gas da sipaju u fenjer i da zapale fitilj i to je gorelo do kasno u noć? Lepo nam je to Iris objasnila. A da li ste, deco, čuli da je nekada postojalo zanimanje pod nazivom fenjerdžija? Oni su, deco, čim padne mrak, kretali u varoš noseći u ruci kantu gasa i u ramenu neke kratke merdevine. Fenjerdžija lampe punio petroleumom. Prstom bi iščistio garavi cilindar, fitilj useknuo i zapalio ga. Dok je trajalo gasa u toj lampi, dotle je lampa gorela. Uvođenjem, deco, električne struje 1892. godine u Beogradu je nestalo i fenjerdžija, kojih je u to vreme bilo čak 300. Fenjerdžija u Beogradu odavno nema, niti bilo gde u Srbiji. Ali sam čula, vetar mi je došepnuo da ih ima samo ovde u čarobnom selu. Gozbu, evo ušeta smo smelo. Žuta šuma, žuto selo, žuto i moje odelo. Jesenko čarobnjak, mene tako zovu. Jesen mi majka. Domaćin sam ovde i sada dok traje jesenja bajka. Šuštim, šuškarim, šušnjam i prirodu otkrivam. Vetar i kišu šuškastično dozivam. U čarobnom selu svi se ušuškajte i u jesenjoj gozbi sa nama uživajte. Uz jesenka čarobna, ništa manje važna, bosiljčica vila, mirisna i snažna, čaroliju stvaram dok decu pretvaram u male čarobnjake, vrhunske đake. Bosiljčica vila, čarobna i mila, traži sad od vas ime tog sela, kažite na glas. Čarobno selo! Zašto je dobra vila baš od svih biljaka odabrala bundelu da od nje napravi kočiju kojim će se pepeljug odvesti na bal? Možda zato što je bundeva sirotinska hrana. Bundeva je već odavno prestala da bude sirotinska hrana. Imaju u jelovniku najotmenijih lokala u svetu. Jer su ljudi uvideli koliko samo kulinarskih mogućnosti pruža ovaj blagotvorni plod. Prvobitno je prenesena u Evropu i Aziju iz Južne Amerike, jer je tamo vekovima bila neophodna namirnica u ishrani indijskih starosedeoca. Bosiljčice preporučujem pečene semenke bundeve. Osim što su veoma ukusne, jako su i zdrave. Samo ih izvadite iz bundeve, isperete i osušite. Pečete ih 20 minuta na temperaturi od 80 stepeni, kako semenke ne bi izgubile svoje hranjive vrednosti. Vilo, šta preporučuješ? Kako bundevu možemo koristiti u ishrani? Bundevu možemo jesti živu, i dinstanu, i pečenu, i prženu.
A ja vam preporučujem pitu bundevaru i pečen dulek. Obožavam dulek koji moja baka sprema za hladne jesenje vikende, ali želela bih da znam šta bundevu čini tako zdravo. Ukusna je, prepuna je vitamina i antioksidanasa. Štiti oči i podstiče uspešnost dijete. Takođe, njene semenke su vrlo dobra zamena za grickalice. Znači da je bundeva mnogo više od obične dekoracije tokom jeseni. Od 21. juna dan postaje sve kraći i kraći i 22. septembra Zemlja na svome putu oko Sunca opet seče nebeski ekvator i u tom trenutku dan i noć traju isto, po 12 sati. Zato se taj događaj naziva jesenja ravnodnevica. Inače, godišnja doba postoje zbog toga što Zemlja, kada se okreće sama oko sebe, njena osa je nagnuta. Bez toga nagiba ne bi bilo godišnjih doba. Ako bi bila potpuno uspravna, na Zemlji bi bilo samo jedno godišnje doba, zima, led bi se polako spuštao sa severnog pola i Zemlja bi bila prekrivena ledom. Međutim, upravo zato što je Zemljina osa nagnuta, u toku njenog obilaska oko Sunca postoje periodi kada je mnogo toplije i periodi kada je mnogo hladnije, postoje godišnja doba. Sladit ćemo se, grickati, a ponekad i mljackati. Ali nikada nećemo zaboraviti da jesen ima ograničen rok trajanja i da moramo da mislimo i na period koji nam dolazi i posle 22. decembra kada nas ona napušta. Zato ćemo iskoristiti svo bogatstvo jesenjih plodova i pripremiti zimnicu koja će nam dobro doći kada jesenja gozba prohuji, kada se priroda umiri i kada sve okuje led i prekrije sneg. Deco, da li znate da je jesen najplodonosnije godišnje doba? Naravno. Tako je. Mnoštvo raznovrsnih biljaka i njihovih plodova, pristiglih i sazrelih tokom jeseni, prosto mami, buja, šareni se svojim izgledom, mirisom i ukusom. Da bismo sačuvali njihovu slast tokom duge i hladne zime, mi te primamljive biljke obrađujemo na razne načine. Na koje sve načine obrađujemo biljke? Šta se sve to radi sa biljkama u jesen? Biljke možemo sušiti, celiti, mleti i seckati. Isto tako ih možemo kuvati, pržiti, pasterizovati i na kraju konzervirati. Tako je, deco. Mi ćemo u stvari, praktikujući sve te razne procese i kombinujući sa raznim začinima, uneti zdravlje u jednostavne zimske obroke. Zato smo, deco, i zahvalni prirodi na jesenjim plodovima, koja nam svojim bogatstvom i raznovrsnošću omogućuje da zimi uz malo jesenjeg truda osetimo blagodat porodične trpeze. Komišanje je tradicionalni posao srpske kuće, vezan za jesen, za rodnu godinu. Kukuruz je osnovna,
žitarica koja se koristi i za stočnu hranu i za hranu ljudi, tako da je imala određeni značaj. Vrlo veliki, kako onda, tako i danas. Međutim, nekada se kukuruz brao zajedno sa omotačem klipa. Znači, to je klip, okolo je zaštitni omotač. Brao se i sipao na jednu veliku gomilu na nekom ravnijem terenu, oko koga se moglo stati u početku, a zatim i sesti. Stoji se dok se ne okomiša dovoljno komuše, znači omotača, da se može sesti, jer to je jesen koja je po pravilu hladna, vlažna, znači čovjek bi okvasio odelo i tako dalje. Znači prvo stojeći na komiša jednu određenu količinu komuše, sedne na nju i onda do kraja radi. Kako se gomila smanjuje, oni se primiču. Uzimajući kukuruz po kukuruz, naravno okolo je prilično veliki broj ljudi, komšiluk, kako se nekad zvao. Inače, to ne bi bila moba, to bi bila više pozajmica. Ti radiš kod mene, ja kod tebe i to je u redu. E sada, kako se komiša? Komiša se tako što se komuša uhvati, ovo je bolji primjer, uhvati se na 2 mjesta dijametra sa strana, povuče na dole, očisti klip, a zatim odlomi, klip je čist i on se spušta na gomilu gdje su takvi klipovi. Komuša se stavlja pored, kažem, na nju se seda i naravno ona kasnije služi za hranu teladima. Znači, daje se i odrasloj stoci, ali po pravilu to su bili takvi momenti. E sada, kad komišajući dođete do crvenog kukuruza, onda onaj koga nađe ima pravo da prekine komišanje, jer se taj crveni kukuruz zvao spavač. Znači, koga nađe, on prestaje da komiša, rasporedi malo komuša oko sebe i legne da spava. Čobani su se radovali Miloljskom letu zato što je tada bilo lepo vreme i oni su to lepo vreme koristili za svoje igre. Jedna od tih igara je bila nadvlačenje konopaca. Spajanjem stada broj čobana se povećavao, tako da je bilo mogućnosti za organizovanje neke timske igre. Tako da jedna od tih igara je bila nadvlačenje konopaca. Postojale su 2 ekipe koje su nadvlačile konopac. Pobednik je bila ona ekipa koja je nadvukla protivnika na svoju stranu. Tokom jeseni čobani su ložili vatru da bi zbog čestih kiša osušili svoje promrzle noge i odeću, a iz nekih drugih razloga da bi iz zabave ispekli neki kukuruz ili krompir. Neka su pekli i pogaču, ali to je bilo ređe jer tad je bila nemaština i nisu imali dovoljno brašna za te potrebe. Evo da vam baka pokaže kako je u moje vreme i moje babe kako su pravile hleb na ognjištu. Napravi se na ovom loparu, a ovo su liske od loze ili od lipe. Zato što uvek pročevlje nije baš najravnije, pa da bi ovo malo ublažilo to tako. I onda se poklopi sa sačem, zvana crepulja, sad se zove sač. I to je najlepša pogača koja se ispeče na ognjištu. Pazi, ovo je vrelo. Dole je izgorela sigurno. Nije, to je list izgorela. Samo pipnite malo. A, je li vruće?
Ajde. Kako lepo. Aj sami pomalo, ajde. Ajde, ukusno. Ide jesen, jadne lipe mlade, šta li će da rade? Šta li će da rade srebrnasto sive kraj potoka Ive? Šta li će da rade visoke topole kad ostanu gole? Čim će da se brane hrastovi u gori kad jesen zahori? Kad jesen zahori, čim će da se brane stare bukve grane? Čim će da se brane od jeseni stroge šumice uboge? Deco, pesnikinji Desanki Maksimović priroda je bila velika inspiracija, jer je odrastajući u rodnoj Arabrovici na prostranim pašnjacima, livadama i šumama upijala sve te zvukove, boje i mirise i kasnije je to Desa pretočila u sjajnu poeziju. Ta poezija je nekako raznolika, drugačija, a opet sa druge strane, kada se udubimo u stihove Desanke Maksimović, deluje nam ujednačena, skroz prepoznatljiva, znači njena poezija. Upravo u toj poeziji priroda nije, deco, surova, ona je nekako ukroćena u svrhu napretka civilizacije. U toj poeziji potoci pevaju svoje romanse. Starinari bumbari trguju svojim proizvodima, a strizibube, jeste čuli za strizibube? One kroje odeću šumskom stanovništvu. A sad ćemo ispričati nekoliko stihova kroz koje ćete čuti kako se u Desankinim pesmama nadmeću čobanice i kupine. Zamislite, čobanice i kupine se nadmeću crnim očima. Tanka brezo belobeka, što se nišeš kraj potoka, ko u gori posvedoči od nas ima crnje oči. Zašumela breze grana, ima crnje oči stana, stana mala čobanica iz tih tamo kolibica. Žuta boja je moja inspiracija, a bogata trpeza moja obaveza. U godišnje doba, koje ja budim svakog 22. septembra, niko ne može ostati gladan. Jesen čuvam najbolje što umem, a priroda me za to i obilato nagrađuje. Hranu je prosula svuda, po voćnjacima, njivama, šumama, međama i proplancima. Pune su korpe voća i povrća, pune su živice šipuraka, lešnika, oraha, krcati su ambari i podrumi. Prirodo, hvala ti u ime stanovnika čarobnog sela što si nam učinila sve da jesenja gozba na vreme počne. Ja svakog 22. decembra idem u oproštajnu šetnju, podrume, ambare, koševe i magaze i blagosiljam ih čarobnim štapićem da što duže potraju, da budu ukusni i izdašni. Evo i danas, na poslednji jesenji dan, okružena ovim bogatim jesenjim plodovima, idem da okrepim i nahranim stanovnike čarobnog sela. Ja, Vila Bosiljčica, volim jesenje darove, ali više od svega, baš kao i moje drage sestre, volim da darujem. Sve ove ukusne i neodoljive jesenje plodove poklonit ću mojim drugarima koji su sa mnom čuvali jesen u čarobnom selu. Izvoli. Hvala. A ja sada idem da skinem krila i da postanem nevidljiva za sve vas do 22. septembra sledeće godine, kada ću vam ponovo dovesti raskošno bogatu jesen i sa njom neodoljiv miris Bosiljka. Ljubi vas i maše vam krilima vaša Bosiljčica.